पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गुज़िश्ता कुछ दिनों में जब से अरसलान इफ्तिखार का केस मंज़िर आम पर आया और उससे पहले मेमो, उससे पहले NRO, पाकिस्तान का मीडिया भी खबरों में आने लगा और कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम हम पे भी लगने लगा कि मीडिया भी इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया भी अपने मफादात के लिए काम करता है, मीडिया भी खबर देता नहीं बल्कि बनाता है। क्या ये इल्ज़ामात जो कि मीडिया के हवाले से हैं और ख़ास करके मेमो के हवाले से, अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से, ये दुरुस्त हैं ये इल्ज़ामात या फिर ये गलत इल्ज़ामात हैं? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे आज अपने पैनल के साथ। हमारा पैनल काफ़ी बड़ा और हैवी पैनल है। हमें ज्वाइन करेंगे अरशद शरीफ जो कि ब्यूरो चीफ भी और प्रोग्राम एंकर भी हैं, दुनिया टेलीविज़न के साथ इनका ताल्लुक है। उनके साथ हैं मारवी सरमद साहिबा, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आ चुकी हैं और बड़ा इनका भी रोल है, इनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। नुसरत जावेद साहब भी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वुसअतुल्लाह खान, BBC के ऊपर आप उनका ब्लॉग पढ़ते हैं, उनका कॉलम पढ़ते हैं, बहुत खूब लिखते हैं और मीडिया के हवाले से उनकी जो सोच है उससे भी आज हम फ़ायदा उठाएंगे। मैं तमाम मेहमानों को बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और सबसे पहले मैं नुसरत साहब से बात करना चाहूँगी और डॉक्टर शाहिद के साथ भी कि ये नुसरत साहब जो पिछले दिनों में हुआ है, ये सब मामला डॉक्टर रियाज मलिक साहब का और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं मेमो के मामले के हवाले से भी मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि कहीं ना कहीं मीडिया इस्तेमाल हुआ है, क्या कहेंगे आप? मीडिया पता नहीं इस्तेमाल कैसे हुआ, क्योंकि दीदी मैंने तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में ना तो किसी बंदे को, अब तो सारे कह रहे हैं ना कि हमें फाइलें दिखाई गई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी अखबार में या किसी TV प्रोग्राम में तो ऐसा डिस्कस नहीं हुआ। मैंने अपने प्रोग्राम में 1-2 मरतबा कहा था कि भाई को बहुत एक्सक्लूसिव किस्म की स्कैंडल आने वाला है। अंसार अब्बासी साहब ने जरा ज्यादा 3-4 लाइनों पर मबनी ये बात लिखी कि कोई साजिश होने वाली है जज साहब के खिलाफ। उसके बाद हमारे प्यारे दोस्त शाहीन शहबाई साहब ने वॉशिंगटन में एक इंटरव्यू दिया और 30 मिनट का, वो YouTube पे चल गया, तो उसको हम सब ने उठाया, किसी और का किया हुआ शिकार जो है उठा के, जो कुछ उसने छोड़ा था शाहीन ने, हमने वो अपना छोटे छोटे जानवरों ने उसको लेकर तो अपना दाल दलिया जला लिया। तो वो चीफ साहब ने उसका नोटिस ले लिया। मीडिया बेचारा यहाँ पे कहाँ आ गया। जहाँ तक मीडिया बेचारे की बात है बीबी, तो मीडिया तो खाली इस्लामाबाद में आप 1200 रजिस्टर्ड मेंबर हैं नेशनल प्रेस क्लब के, सारे के सारे बेचारे ना अपना टेलीविजन प्रोग्राम करते हैं और 60% वो बेचारों को तो शायद 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो हम बजाय इस अक्सरियत की बेबसी का रोना रोने के मीडिया पे शुरू हो गया। ठीक, नुसरत साहब आप हमारे साथ रहेगा। मैं डॉक्टर शाहिद साहब से भी पूछती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बातें हैं जो हो रही हैं या मीडिया के हवाले से बातें आ रही, क्या ऐसा तो नहीं है कि मीडिया अपने मफादात के लिए भी काम करता है और सारा मीडिया नहीं बल्कि मीडिया के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उनके ऊपर जरूर ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि वो अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं? पहले तो हमने ये डिफाइन करना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है। आप और हम आज सारे अखबार वेबसाइट पे पढ़ते हैं दुनिया भर के, और वो वेबसाइट जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मैं आपका प्रोग्राम अगर मिस कर दूंगा तो मुझे पता है कि आसमा का प्रोग्राम थोड़ी देर के बाद इंटरनेट पे होगा। इंटरनेट मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। तो पहले तो हमने ये डिफाइन करना है कि मीडिया से क्या मुराद है। इंडिया में आप देखें वो जो कोरोवरी गाना था, वो उन्होंने सबसे जो पॉपुलर गाना है इन दिनों का, वो उन्होंने यूट्यूब पे पहले फेंका, फिर यूट्यूब से उठा के उन्होंने वो मिलियन से हिट्स हो गई उसकी।
تو یہ مین اسٹریم میڈیا کیا ہے، اب یہ بات بڑی ڈیبیٹیبل ہے. اور میرا خیال سے کہ اب ویب سائٹ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اداروں کی ویب سائٹ جو کہ جیسے ٹائم، نیوز ویک، وہ بھی گھنٹے گھنٹے کے بعد اپنی ویب سائٹس کے اوپر اسٹوریز ڈال رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ہفتے تک کوئی ویٹ نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ اب مین اسٹریم میڈیا کی ڈیفینیشن جیسے صحافت سے جرنلزم ہو گیا، جرنلزم سے میڈیا ہو گیا، میڈیا سے میس کام ہو گیا، میس کام سے سوشل ہو گیا، یہ اب اتنی ایوالو کر رہی ہیں کہ کسی ٹی وی کو، اب وکی لیکس آپ دیکھ لیں نا، وکی لیکس نے ہنگامہ پوری دنیا میں مچا دیا، لیکن وکی لیکس جو تھی وہ ویب سائٹ پہ آئیں. صحیح بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہی جو بھی میڈیا کا اس وقت کردار ہے اس کے اوپر ہی ظاہر کویسچنز ہیں نا. مطلب جیسے آپ اور میں بات کریں یوٹیوب کے انٹرویوز کے اوپر، شاہین صاحب کا انٹرویو ہے یا کسی اور کا، تو یہ سارا اب اتنا زیادہ کیا میڈیا کو اپنے امپیکٹ کا اندازہ ہے؟ سوال یہ ہے، اور میں اگر آپ اجازت دیں تو میں وسعت اللہ سے جلدی سے ان کو بھی انوالو کروں اس میں. وسعت، کیا میڈیا کو اس اپنی جو گفتگو ہے، اپنے جو پروگرامز ہیں، ان کا اندازہ اس کے امپیکٹ کا ہے کہ کتنا اس کا اثر کیا ہو رہا ہے سوسائٹی، اس کو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کیا؟ بالکل کیلکولیشن ہر آدمی کرتا ہے. میڈیا بھی دیگر شعبوں کی طرح ہوشیار دیوانہ ہے. یہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ہر شعبے کا دستور ہے، میڈیا کا بھی دستور ہوتا ہے. اور جس کا داؤ لگتا ہے، میڈیا کا داؤ لگتا ہے تو وہ سامنے والے کو استعمال کر لیتا ہے، سامنے والے کا داؤ لگتا ہے تو وہ میڈیا کو استعمال کر لیتا ہے. جیسے روپرٹ مرڈوک کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے نیوز آف دی ورلڈ کا، آپ نے جو سکینڈل سنا ہوگا اب پچھلے سال برٹن میں کیا ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ میڈیا رگڑا گیا. لیکن بش کے دور میں امریکی میڈیا جو گلف وار تھی وہاں سے لے کے، اس کے باپ کے دور سے لے کے اور یہ جو صدام حسین تک تھا، تو امریکی میڈیا کو اسٹیبلشمنٹ نے نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پہ خوب استعمال کیا. اس پہ نام چومسکی اچھا خاصا لکھ چکے ہیں. اب پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے وہی اصول ہے، دنیا سے انوکھا تو ملک نہیں ہے یہ کہ آپ نے اسے استعمال کر لیا، اس نے اس کا داؤ لگا تو اسے استعمال کر لیا. یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ کیس آ رہا ہے اس میں پہلے تو مرغے لڑائے جاتے تھے اسٹوڈیو میں بلا کے، اب خود جو ہیں آپ دیکھیں کہ ٹاک شوز میں خود مرغے بن گئے ہیں. وہ دوسرے کو ذبح کرنے کے چکر میں ہے، تیسرا چوتھے کو ذبح کرنے کے چکر میں ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کسی سے کچھ لے لیا، کسی نے کسی سے کچھ نہیں لے لیا. اس میں احساس محرومی بھی ہے، اس میں ریٹنگ بھی ہے، اس میں مالک کا چسکا بھی ہے، اس میں جملے بازی بھی ہے. سب کچھ مل ملا کے ایک ہبڑ تبڑ بن رہا ہے. تو یہاں بھی نیوز فیڈ ہوتی ہے، یہاں مرغے صحیح بات ہے. یہ استعمال ہم ہو بھی رہے ہیں، استعمال ہم کر بھی رہے ہیں. ہاں، دنیا بھر میں نیوز فیڈ ہوتی بھی ہے، نیوز نیچرل بھی ہوتی ہے، آٹومیٹک بھی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مینیو میں سے صرف وہ چیز اٹھاتے ہیں جس میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں ہم زیادہ چسکا لے سکیں گے، تو ہم ہوشیار دیوانے ہیں. بیسیکلی ہم ہوشیار دیوانے ہیں. یہ بالکل درست. ارشد، کیا آپ ویسے تو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں دو، میں اور یہ دونوں، لیکن یہ کہ ان کو میں بعد میں اپرچونٹی دوں گی، میں نے خود ہی اپرچونٹی لے لی. کیا واقعی ہم استعمال ہو رہے ہیں اور ہوشیار دیوانے کے طور پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ الزام بہرحال مختلف کیسز میں، جیسے میمو کے اوپر، این آر او کے حوالے سے، ایسے بعد میں بھی، کہ میڈیا نے اپنی من پسند سٹوریز کو من پسند طریقے سے اجاگر کیا اور اپنے مفادات کے لیے استعمال ہی کرتے ہیں. سر یاسمین، میرے خیال میڈیا کی یہ تو ریالٹی ہے کہ میڈیا کہیں نہ کہیں سے تو انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے. اور آپ جتنے بڑے دعوے کر لیں، میں بیٹھ کے دعویٰ کر لوں، آپ کر لیں گے جی ہم بہت آبجیکٹیو ہیں، بہت نیوٹرل ہیں. ایون جب آپ کوشچن فریم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کی لیننگز، آپ کے بائسز، وہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور ہر سورس جب آپ کو خبر دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے دے رہا ہوتا ہے. اب اس میں آپ کی جرنلسٹک سکل ہوتی ہے کہ کہاں تک آپ ڈفرینٹ انٹرسٹ کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں. اور پبلک پالیسی کے، پبلک ایڈمنسٹریشن کے، میس کام کے، پولیٹیکل سائنس کے سارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ میڈیا کا ایک فنڈامنٹل کردار ایجنڈا سیٹنگ ہوتا ہے، پبلک اوپینین شیپ کرنا ہوتا ہے. اور کمرشل اینٹیز ہیں، ساروں کے انٹرسٹ جگہ جگہ ہیں. کوئی کمرشل اینٹی کا انٹرسٹ کہیں پہ لنکڈ ہے، کسی کا کہیں پہ. آئیڈیولوجیکل لینکس کا ڈفرینٹ میڈیا گروپس کی ڈفرینٹ ہے. تو اس حوالے سے وہ خبروں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. صحافی لیکن آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہم استعمال ہوتے ہیں، استعمال ہوتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. مختلف کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ہم استعمال ہوئے ہیں. اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، استعمال ہوتا بھی ہے، میڈیا استعمال کرتا بھی ہے. اور ڈاکیومنٹس کو دیکھے بغیر خبر دینا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس، آپ تو خود ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ رہے ہیں،
थोड़ी बहुत हमने भी की है। हमें तो ये बताया गया था कि जब तक आपके हाथ में सबूत नहीं आता आप उसको टीवी पे नहीं दिखा सकते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो केस पर्टिकुलर था अरसलान इफ्तिखार, इसमें बहुत ज्यादा तनकीद मीडिया में इस हवाले से हुई। बिल्कुल, अब उसमें इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की अपनी एक कॉल ऑफ कॉन्शियंस होती है कि आपने कहाँ पे जाके आप एक सिंगल सोर्स को बिलीव कर रहे हैं या मल्टीपल सोर्सेज को आपने बिलीव करना है, नहीं करना, सोर्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है। वाटरगेट का स्कैंडल सिंगल सोर्स डीप थ्रोट पे बेस्ड था, इतना बड़ा स्कैंडल था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तक गया। अब यहाँ पे भी सिंगल सोर्स पे आ रहे हैं, अब 5-6 सहाफी या 8-10 सहाफी उस सोर्स को बिलीव करें, लेकिन वो इतनी अक्लमंद सोर्स है कि उसने कोई चीज आपके हाथ में नहीं पकड़ाई और उसके बयानात और वो सारी चीजें, वो एक जर्नलिस्टिक आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी है कि आप अपने प्रोफेशनलिज्म कहां तक एक्सरसाइज करते हैं उस कॉल को कि हाँ मैं इस पर बिलीव करूंगा नहीं करूंगा। तो वो एक इंडिविजुअल मुझे ये समझ नहीं आती मारवी के मीडिया कैसे ट्रैप होता है। हम कहते हैं ना कि मतलब ट्रैप हो गया फलानी चीज में, यही बात है जब हम मुख्तलिफ एथिक्स को फॉलो करते हैं तो हम ट्रैप नहीं हो रहे होते, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों पे जैसे अरसलान इफ्तिखार केस में कहा गया कि मीडिया को भी ट्रैप किया गया है या मीडिया ने इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ चीज़ों को अपने हवाले से, तो क्या मीडिया ट्रैप हो सकता है, उसको होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। आसमा, सबसे पहले तो ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन कर लें, मीडिया हम किसको कह रहे हैं? क्या हम मीडिया उस जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि जो जाता है खून पसीने से जाके और वो रिपोर्ट लेकर आता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करता है, या वो 8 या 10 एंकर्स हैं जो पर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी कुर्सियों को मेंबर बनाया हुआ है? आप एक व्यूअर के तौर पे किसको कहती हैं? या फिर वो है जो कि ओनर है इन मीडिया हाउसेस का। तो इन सब के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं और इसमें आप ये जो केस का हवाला दे रही हैं अरसलान इफ्तिखार के केस का, ये आप देखिए ये बिल्कुल क्लियर कट सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए चंद अशखास ने, इंडिविजुअल्स ने उसमें अपनी एक प्ले करने की कोशिश की है जिसमें इट्स वेरी क्लियर कि अब ये इंडिविजुअल्स जो है मिल्की माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आखिर कम से कम उस पूरे इशू को एक इशू तो बना दिया, उससे किसी का फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये अलग बात है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि सहाफत का नुकसान उसके अंदर हुआ है? देखिए, सहाफत का नुकसान तो उसी दिन शुरू हो गया था कि जब मीडिया में कॉर्पोरेटाइजेशन आई थी कि अब ये ऑब्जेक्टिविज्म की बात कर रहे थे। आप ऑब्जेक्टिव क्यों होंगे जबकि ऑब्जेक्टिव होना आपकी रेटिंग्स को नीचे करेगा? आप ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके लिए ज्यादा रेटिंग्स लेकर आएगा, ज्यादा पैसा लेकर आएगा। प्रिंट जर्नलिज्म में ऐसा नहीं होता। आप ओपेड पे जब लिखते हैं तो जब मैं भी ओपेड पे लिखती हूँ तो हमें ये नहीं कहा जाता जी आपकी रेटिंग्स इतनी है, आपकी इतनी नहीं है, तो हम वी आर इंडिपेंडेंट इन आवर ओपिनियन। लेकिन जब आप लोग आते हैं तो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप एक तो गुलाम है रेटिंग्स के, दूसरा आप गुलाम है कॉर्पोरेट कल्चर के। मुझे बता दीजिए पीटीसीएल के मुलाजिमीन ने कितना अरसा हड़ताल की, कोई खबर आई यहाँ पर? आप मुझे ये बताइए कि सहाफ़ी जो है बहुत से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, मैं उनके साथ हूँ बाय द वे, और मैं उनके साथ ये कैंपेन में शामिल हूँ, अभी तक शामिल हूँ कि जो तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं उसके खिलाफ खड़े में। कौन सा मीडिया हाउस है जो ये खबर दे रहा है? कहीं किसी ओपेड में भी मुझे लिखने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे नुसरत साहब, जो एक असर जो हम कहते हैं कि हम बात करते हैं उसके असर को हम नाप नहीं सकते, हम उसको किसी पैमाने में नहीं ला सकते। क्या जो हम बोल रहे होते हैं, जो दिखा रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इसका असर क्या होगा? इस सिलसिले में हमारी सहाफत जिम्मेदारी से बिल्कुल मुबर्रा है।